नमस्कार। मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आज कुल्टी के बीएलआरओ दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष सुकांतो दास ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इस क्षेत्र में भू माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। इसी कड़ी में आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि कांग्रेस की मांग है कि इस क्षेत्र में ज़मीन माफियाओं द्वारा जिस तरह से ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ बीएलआरओ दफ्तर को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सरकारी वेस्टेड ज़मीनों पर गरीब ज़रूरतमंद लोगों का मालिकाना हक हो, जिससे उनको आवास योजना में घर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में ज़मीन माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनों तक पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया जा रहा है, जिससे गरीब लोग वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तबस्सुम आरा आसनसोल नगर निगम की डिप्टी मेयर थीं, तब यहाँ पर दमकल कार्यालय बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से कार्य को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब फिर से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो देखा गया कि ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर एक दलाल चक्र है, इस पर कार्रवाई नहीं होती और सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता। গত সপ্তাহে আমাদের কুলটি বিএলআর অফিসে 11/12/2024 এডিট একটা ডেপুটেশন হয়েছিল। তাতে তারা যে ইস্যুগুলো রেজ করেছিলেন, সেই সময় আমি কোনো কারণবশত অফিসিয়াল কাজে এডিএমডিএলতে ছিলাম, তাই থাকতে পারিনি। আমি এসে যে সমস্ত এজেন্টগুলো আমাদের দেওয়া হয়েছিল, যে ইস্যুগুলো, সেগুলো সবকটাই আমাদের করা হয়েছে এবং তার জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অলরেডি এখানে একটা পুকুর ভরাট নিয়ে অলরেডি আমরা তাদেরকে নোটিশও করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত রিপোর্ট, এনকোয়ারি রিপোর্ট আমরা জেলায় পাঠিয়েও দিয়েছি। নোটিশ করে তারা যেই মুহূর্তে আসবে, যদি কোনো রকম কাগজপত্র না দেখাতে পারে, তাহলে আইনগতভাবে যা ব্যবস্থা করা সেটা আমরা অবশ্যই করব। কারণ পন্ড ফিলিং, পুকুর ভরাট তারা অবৈধ, তার কোনো আইনিগত বৈধতা নেই। যদি কনভার্সন বা শ্রেণীগত পরিবর্তন যদি আমাদের হায়াতুল এন্ট্রি থেকে হয়ে থাকে তাহলে হবে, আদারওয়াইজ যদি এরকম কোনো কাগজপত্র যদি তারা না দেখাতে পারে, তাহলে আইনগতভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা অবশ্যই করব। কয়েকদিন পেরিয়ে তার কোনো ব্যবস্থা আমরা অলরেডি নোটিশ করেছি। তাদেরকে আমরা গত 16 তারিখেই অলরেডি আমি নিজে এনকোয়ারি গেছিলাম, নিজে 16 তারিখে আমরা নিজের এনকোয়ারি করেছিলাম। এনকোয়ারি করে তাদেরকে আমরা নোটিশ করে এসেছি। তারা এলেই আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। কবে আসবে সেটা এই যে কোন পুকুরটা স্যার, কোন পুকুরটা? 1344 দাগ ভাটরা মৌজা। এই দেখুন, আমরা অলরেডি নোটিশ করেছি। কতজনের নামে নোটিশ করেছেন? প্রায় 14-15 জনের নামে করা হয়েছে। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে স্যার, যে কুলটি বিধানসভা এলাকায় একাধিক বিষয়ে কতটা তদন্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর? আমার কাছে যে সমস্ত, যে আমি এখানে বেশি দিন আসিনি, যে মুহূর্তে আমি কোনো অভিযোগ পাচ্ছি পুকুর ভরাটের, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি, যা আইনগতভাবে নেওয়া যায়। এখানে যে সমস্তগুলি ইস্যুগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমরা অলরেডি ছানবিন করা হয়েছে
তাতে আমরা যেটা এই মুহূর্তে যেটা আমরা পেয়েছি সেটা করেছি এবং বাকিগুলো কাজ ওরা চলছে। যে অভিযোগ করে তার মধ্যে একটাই কি সঠিক পেয়েছেন? 1344 দাগটা যেটা আছে, যেটা অলরেডি এটা একটা এফআইআর আগের বিএলআরও করে এসছে, আমরা আবার নতুন ভাবে দেখছি যেখানে যতগুলো এনক্রোচমেন্ট হয়েছে বা কিছু হয়েছে সেগুলো আমরা রেকর্ড দেখে তাদের নামগুলো ধরে আমরা অলরেডি নোটিশ করেছি। আরেকটা জিনিস, বলুন। না কর্মসূচিটা একজন ব্যাপার না, যদি কারোবাই না হয় তো কর্মসূচি তো বারবার নিতেই হবে। এটা তো নয় যে আমরা মানুষ দেখাবার জন্য নিজেদের প্রচার বাড়াবার জন্য তো করছি না। আমরা চাই যে কুলটিতে যত বেস্টের জমি আছে, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, যেগুলো সরকারি জমি বেস্টেড আছে সেগুলো গরিবদেরকে দেওয়া হোক, যারা যাতে আবাস যোজনায় ঘরটা পেতে পারে। কিন্তু এনারা সেটা করেনি। তারপরে দেখা যাচ্ছে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। গোটা কুলটি অঞ্চলে পুকুর ভরাটের খবর সব থেকে বেশি আপনাদের মাধ্যমে এসছে, মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে। আপনারা কোথায় কোথায় খবর পেয়েছেন পুকুর ভরাট? আমরা আমাদের নিয়ামতপুরে খবর পেয়েছি, কুলটিতে আপনার কেন্দুয়ার দিকে খবর পেয়েছি, এক জায়গায় সীতারামপুর খবর পেয়েছি, আপনার নিয়ামতপুরে ব্যাংক গভর্নমেন্টের এদিকে খবর আছে, জোহর গ্রাম খবর আছে। আপনি যদি এই পাশে আমাদের এখানে তো পাশে এই দাগ নম্বরটাতে আছে যেখানে বিএলআরও অফিস উপস্থিত রয়েছে। গোটা কুলটি অঞ্চল জুড়ে পুকুর ভরাট চলছে এবং সেইগুলোকে বাস্তু জমিতে রূপান্তর করা হচ্ছে। কি করে পারছে এগুলো? তাহলে এটা কার মদতে হচ্ছে? আর কি দাবি রয়েছে? দাবি রয়েছে যেগুলো প্রথমে তো যাদের গরিবের জমিগুলো যারা এখানে ফেলে চলে যাচ্ছে বা কেউ বাইরে কাজ করছে, সেই জমিগুলো ভূমাফিয়ারা খেয়ে নিচ্ছে, সেইগুলো ওদের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে? পুকুরগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, আপনার রেকর্ডে ভুলভাল নাম চেপে যাচ্ছে। ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন হবার কথা ছিল, এই দাগ নম্বরে বিএলআর অফিসটা মৌজাটা কুলতলা মৌজা 17 কাঠা জমি, সেটাও গায়েব হয়ে গেল, প্রজেক্টও গায়েব হয়ে গেল। সরকারি সরকারি কাজ জমি 2018 পর ডেপুটি মেয়র সেই সময় তবুস্স মহারাজি এটা করেছিলেন, অ্যাপ্লাই করেছিলেন। সেই সময় জমি দেখাশোনাও হয়ে গেছিল, ডিউ টু করোনার জন্য সেটা আটকে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে কি দেখা গেল, প্রজেক্টও হওয়া হয়ে গেছে আর আজকে ডেটে আমরা জানতে পারছি জমিটা হওয়া হয়ে গেছে। এনাদের কানের মধ্যে কোনো আওয়াজই যাচ্ছে না। তো বারবার তো নিতেই হবে। দেবভূমি, কপিলেশ্বর মন্দির, শ্মশানঘাট, জোহরবর সব তো নিয়ে নিচ্ছে এগুলো। তো এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে যতক্ষণ না কাজ এরা কারবাই করছে। আর 7 দিন পেরিয়ে গেছে, 11 ডিসেম্বর করেছে, কোনো অ্যাকশনই নেয়নি। তো যদি অ্যাকশন না নেয় তো কংগ্রেস তো ভাই ছাড়বে না, কারণ আমরা কারো দালালিও করি না আর এখানে টাকা খাবার জন্য বসে নাই। পরিষ্কার গল্প, আমরা চাই মানুষের জিনিস যে গরিব মানুষরা তারা সঠিকভাবে পায়, আমরা এটা চাই। আপনারা তো এর আগে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, কোনো সদ উত্তরও হয়নি, কোনো কারবাই হয়নি। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই যে অবিলম্বে ভূমাফিয়াদের উপরে কারবাই হোক। যে জমিগুলোকে ভূমাফিয়ারা চাপিয়ে নিয়েছে সেগুলো সঠিক তদন্ত করে সেইগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, গরিব মানুষদেরকে বন্টন করা হোক এবং দরকার এবং তাদের প্রতি যারা ভূমাফিয়ারা এই কাজগুলো করেছে ইনলিগাল, তাদের প্রতি অ্যাকশনটা অবিলম্বে নেওয়া উচিত। এবং যে ভূমাফিয়াদের সাথে ভূমি দপ্তরের কর্মচারীরা মিলিত আছেন তাদের উপরে অ্যাকশন হওয়া উচিত। আমি সরকারের কাছে এটা অনুরোধ করব। এখানে তো অনেক দালাল চক্রের একটা খবর আছে, প্রচুর দালাল চক্র, দালালের মাধ্যমেই তো এই সেটিংটা, পুরো সেটিংটা এন্টায়ার সেটিংটা দালাল চক্রের মাধ্যমে হচ্ছে। আমরা বারবার বলেছি যে দালাল চক্রটা বন্ধ করুন, কিন্তু দালাল চক্র কাজ করছে একদম কাজ করে। বিনা কাজ না করলে কি করে হতে পারে সাহেব? কি করে একটা সরকারি জমির উপর প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল সেই প্রজেক্টও গায়েব আর সরকারি জমিটা গায়েব হতে পারে কি করে? আজকে তো অবস্থান বিক্ষোভ করছেন, কিছু আশ্বাস? এখনো আমরা কিছু আশ্বাস পাইনি, তবে যতক্ষণ না কোনো আশ্বাস বা কারবাই, ঠোস কারবাই আমরা যদি না পাই আমরা এখান থেকে গিয়েছি না। এক কথা। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুলটি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर राज्यसभा में देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में जमुड़िया के थाना मोड़ में भी टीएमसी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, युवा टीएमसी नेता प्रेमपाल सिंह सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर हरेराम सिंह ने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा में खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग किया, उसे देश कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जब तक अमित शाह अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक टीएमसी की तरफ से ये आंदोलन जारी रहेगा। यहीं युवा टीएमसी नेता प्रेमपाल सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने अपने गुरु नरेंद्र मोदी के इशारे पर देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ इस देश के लोग नहीं
पूरी दुनिया के लोग सम्मान करते हैं और अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में जो बातें कही हैं उससे साफ नज़र आता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रेमपाल सिंह ने अमित शाह को सलाह दी कि वो किसी चिकित्सक के पास जाएं, अपना इलाज कराएं और उसके बाद संसद में आकर अपनी बात रखें। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই কথাটা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্য। যেরকম আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত শাহ বাবু সাহেব জানার গুরু আমরা বলা যায় ওকে কি নাম আছে নরেন্দ্র মোদী, এরা ভাজপা সংগঠন করেন, আরএসকে সংগঠন করেন। এনাদের ভাষার আপনি বুঝতেই পারবেন। এনারা যখন পার্লামেন্টে যখন আসেন এরা প্রথমবার একটা কিতাব আছে যার উপরে হাত রেখে এরা সাক্ষী নেন, যেটাকে বলা যায় সংবিধান। ওই সংবিধানের রচয়িতাকে পুরো ভারতবর্ষের মানুষ নয়, পুরো দুনিয়া, পুরো দেশ বিদেশের লোক জানে ওটা ডক্টর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ওনারা লিখেছিলেন। সেই সংবিধানকে সাক্ষী রেখে ওনারা যখন পার্লামেন্টে আসছেন ওনারও তো চিন্তা থাকার দরকার, অন্য বুদ্ধি থাকার দরকার। আমি বলবো বুদ্ধি, ওনার বুদ্ধি চলে গেছে। যেহেতু আদানি আম্বানি ওদেরকে কিনে রেখেছে তো ওদের নিয়ে শুধু কথা বলার ছাড়া উনি আর বুদ্ধি ওনার চলে না। আমি বলবো যদি আপনার বুদ্ধি নাই তা আপনি কোনো পাগলখানায় আপনি যে পরে ট্রিটমেন্ট করান, আগে সুস্থ হন, তারপরে পার্লামেন্টে আসুন। আর পার্লামেন্টে এসে পরে আপনি যা কথাটা বলছেন সেই কথাটা চিন্তা ভাবনা করুন। যার সংবিধান বিরুদ্ধে আপনি, যে রচয়িতার বিরুদ্ধে আপনি বলছেন কি অত বড় ভগবানের নাম নিলে আপনি ভগবান চলে আসতেন, তো মানে আমাদের দেশের জনতা, আমাদের যে গরিব মানুষ, আমার যে এসসি এসটি সবাই ওনাকে ভগবানই মতন মানে, ভগবান মনেই পূজা করে। সেই জন্যে আমাদের নেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দিদি, আমাদের যে অভিষেক দা আছেন ওনার নির্দেশ দিলেন যে মানুষটা এরকম বিরোধে বলছে সংবিধানের রচয়িতার, তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে। সেই জন্য আজকে আমরা ধিক্কার মিছিল কেটেছি পুরো রাজ্য জুড়ে, পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর ব্লকে ব্লকে। আমাদের ব্লক 2-এও হলো, ওইখানে বাবা গিয়েছিলেন আমাদের এমএলএ সাহেব, আমি যেতে পারলাম না, এইখানে আমি ছিলাম, এইখানেও বাবা এসে জয়েন করেছেন। আমরা আজকে ওনাকে ধিক্কার মিছিল জানাই ওনাকে। আর ওনার একটা পুতলা আছে সেইটা আমরা আজকে দহন করব। পুতলা দহন করে আমরা দেখাবো कि দেখুন আপনি গরিব মানুষের ব্যাপার নিয়ে কি ভাবছেন और हमारे नेत्री की नहीं भावছে। आप लोगों को समझना होगा। आपको मीडिया के द्वारा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ये खबर उन तक पहुंचाएं। जिस संविधान को बारे में वो बोल रहे हैं वो संविधान भी उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने ही उसको रचा है और उसी को साक्ष्य मांग कर, उसी का कसम खाकर आप लोग आते हैं पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में आने के बाद आप पार्लियामेंट उसी गरिमा को आप रख नहीं पा रहे हैं। गरिमा को आप, गरिमामयी उपस्थिति आपको दर्ज करनी चाहिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको लेके आप शब्द बात बोल रहे हैं। मैं कहूँगा सारे वर्ग से, सिर्फ गरीब नहीं, तबके से नहीं, हर पार्टी से, जो भी इस देश में पार्टी है, हमारे भाजपा के भी कहूँगा कि भाजपा को जो अगर यदि बाबा साहेब को मानते होंगे उसमें कुछ लोग वो भी सामने आए, इसके खिलाफ में अपनी प्रतिक्रिया दें, इसका विरोध करें। और हम लोगों ने मांग की कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उसी पार्लियामेंट में हमारे बाबा साहेब के लिए, तो हम लोग तब तक ही हम लोग का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, लगातार चलेगा। आज ब्लॉक चल रहा है, फिर जिला चलेगा, फिर राज्य चलेगा। हम लोग धिक्कार जना रहे हैं अमित शाह जी के इस बयान पे। और मैं कहूँगा कि अडानी अंबानी की सेवा करना छोड़िए, देश के गरीबों के बारे में सोचे और गरीबी के बारे में सोचे। धन्यवाद। आपको जानकारी होगी 1 सप्ताह पहले लोकसभा में आपको संविधान के ऊपर चर्चा चल रहा था। जितने एमपी हैं सब ने अपना अपना विचार रखा और बाबा साहब के प्रति सब लोग इज्जत की भाषा बोले। यह बात सुन करके अमित शाह को अच्छा नहीं लगा और अमित शाह ने जानबूझकर बाबा साहब को अपमान करने के लिए जो लोकसभा में बोले हैं वो बहुत ही घृणा की बात है। इसलिए पूरा देश इसको विरोध कर रहा है, माफ़ी मांगने को कह रहा है। और हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये देश भारत देश है, यहाँ कोई जात मजहब ये सब नहीं, सभी लोग मिल करके रहते हैं। और आप जिसको हमारे नीचे तबके के लोग भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, और उसको जो है आपने गाली दिया है, आपने ऐसा भाषा, अभद्र भाषा बोला है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है।
इसी के लेकर के पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में ये आंदोलन आज का रखा गया था और आज जो है ब्लॉक 1 चमुड़िया में भी ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं यहाँ के कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी कहते हैं कि हम दलितों के साथ नहीं। बीजेपी की बात वो तो साबित है कि उनके साथ दलित नहीं है, और दलित कहाँ से रहेंगे? दलित को गाली देंगे, मारेंगे। उनके सवर्ण लोग हैं, राजपूत ब्राह्मण बीजेपी में हैं और कभी भी दलितों को न्याय नहीं करते, हमेशा उनको अपमान करने में लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी की तो यही भाषा ही रही है, हमेशा यही बात करते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। बरनपुर के बीयूसी ग्राउंड में आज स्कूल ऑफ कंपटीशन के वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा पार्षद गुरमीत सिंह, हमीदुल्ला खान सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस संदर्भ में शिवानंद बावरी ने कहा कि स्कूल ऑफ कंपटीशन की तरफ से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत ज़रूरी हैं ताकि युवाओं में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के प्रति भी रुचि पैदा हो, क्योंकि खेलकूद से ही शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मैडम को, सर को, सभी को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज का अगर कोई स्पेशल गेस्ट नहीं आता वो है मैडम सूरी। मैडम सूरी को हम बोलने के लिए बोलेंगे आज खेला का जो शुरुआत होगा मैडम ही बोलेगा, उसके बाद ही शुरू होगा। अगर मैडम के लिए जोरदार ताली होगा तो मैडम ही है आज का स्पेशल गेस्ट। Mr. Shivanand Gauri, our board chairman, I declare our schools to be open. Jai Hind. বিউসি গ্রাউন্ডে স্কুল অফ কম্পিটিশন অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়েছিল। সেখানে আমি সকালবেলায় আমরা গিয়েছিলাম। আমি ছিলাম, আমার সাথে গুরমিত সিং ছিল, হামিদুল্লাহ খান উপস্থিত ছিলেন, ওখানে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন ম্যাডাম সুরি। খুব সুন্দরভাবে বাচ্চারা ওখানে অ্যানুয়াল স্পোর্টসের আয়োজন করেছে পুরো স্কুল, এবং বাচ্চারা পার্টিসিপেট করেছে। খেলাধুলা, পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলাও দরকার আছে, তাহলে শরীরচর্চা হবে, মাথার ব্রেন ভালো থাকবে এবং পড়াশোনার জন্য ভালো হবে। তাই সেই স্পোর্টসে খুব সুন্দরভাবে আয়োজন করেছে স্কুল অফ কম্পিটিশন बीयूसी ग्राउंड। आज आसनसोल के बीबी कॉलेज के सामने तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनका कहना है कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में खड़े होकर देश के संविधान रचयिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और संविधान रचयिता का अपमान करती है। टीएमसीपी नेताओं का कहना था पिछले 7 या 8 सालों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है, लेकिन भारत के महान पुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। আওয়াজটা সাউন্ডটা নেবে তো সামনে চলে
সবাই দোয়া করে ঠান্ডা আছে না পেছনে ঠান্ডাটা দেখ আমার পেছনে ঠান্ডা আসছে না আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সকল কর্মীবৃন্দ প্রত্যেক ব্লক থেকে শুরু করে কলেজ থেকে শুরু করে সারা বাংলায় আপনারা জানেন যে বি.আর. আম্বেদকর যিনি ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন তার প্রতি আমাদের ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে কীরকম ভাষায় তাকে কটূক্তি করেছে বা তাকে নিয়ে একটা মজার ছলনা করেছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং তারা তো উন্নয়নের কথা কিচ্ছু বলে না এবং কি তারা সংবিধানও মানে না, সেজন্য সংবিধানের রচয়িতা বি.আর. আম্বেদকরের প্রতি কটূক্তি তারা মুখ দিয়ে বার করেন। আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আপনি এদেরকে গিয়ে বলুন এরা 7-8 বছরে কি উন্নয়ন করেছে, এরা বলতে পারবে না। এদের শুধু যত মহান ব্যক্তি আছে, যত মহান পুরুষ আছে তাদের নামে খারাপ কটূক্তি, তাদের মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে তাদের এসবই কাজ। যারা এই ধরনের আচরণ করে, যাদের দল এই রূপ শিক্ষায় নিয়ে চলে, তাদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রধান মূল মন্ত্র হচ্ছে শিক্ষার প্রগতি। আমার মনে হয় এই বিজেপি নামক দলটাকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাছ থেকে কিছু শেখার, যারা নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের তথা পূর্বপুরুষ এবং মহান ব্যক্তিদের সম্মানটুকু অন্তত করতে জানে। আর আসুক না তারা উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবে, আমরাও তার অপোনেন্টে থাকবো। আমরা আমাদের সরকার কি কি উন্নয়ন করেছে সেটা আমরা দেখাবো, ওরাও দেখাক। আর উনি বলেছেন যে ভগবানের মানে ঈশ্বরের নাম যদি অতবার নেওয়া হতো তাহলে হয়তো স্বর্গলাভ হতো, উনি কথা বলেছেন। তা আমরা আপনাদের কাছে, আমরা অমিত শাহের কাছে আমরা একটাই রিকোয়েস্ট করি যে আপনি ঈশ্বরের নাম করে, এতবার ঈশ্বরের নাম করলে আপনি স্বর্গলাভ করতে হবে না আপনাকে। আপনি ঈশ্বরের নাম করে মেহুল চোকসি, নীরব মোদীকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারেন তাতে ভারতের মঙ্গল হবে। ধন্যবাদ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansol.times.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।